Ya, ayo agak ke sana. Siang ini kita mau ngambil videonya Salwa untuk masuk ke SNPMB jurusan olahraga. Mudah-mudahan dia nanti diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Nama saya Salma Yani, tempat tanggal lahir saya Jakarta 24 November 2007. Asal sekolah saya SMK 49 Jakarta. 천막철로 천막철로 우리 보고 할로 보통 먹어 줬도 이거 비마 천막철로 You know I'm gonna get shot. You know I'll even let you be my 천막철로 사상마다 아자 나 칠때 뒷아를